Maayong adlaw, abay, naadatay kamay nga ko, ano? Nalanday kamay kuha na ipibaw nga kung si kinsa tong mupalo na ko karon, naatay pa Gcash, 100 lang. Amo may maabot sa tong bulsa. So, instant instant. Kung kinsa to makapalo na ko, instant. Magkuhan ta mga 10 minutes. Kung kinsa to makapalo na ko within 5 minutes or 10 minutes, na 100. Ito up guys, pang snack ra ni ha, dili ninyo nga di nakuha kay kuan naman ito ginagmay. So maora to pero unya lang ninyo kuha ini sweldo na ko kay wala pa man ko kwarta. O gani ko timo dire. Mga bitang sugo na nagyaw-yaw, watay snack ano yun, sana yung rasa, wala stress na. So maora to. Peace.